अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद असलम डोगर साहब को और उनके साहबजादान का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल पाक का इत्माम किया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद दरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله सिर्फ दो अशार आपके पेश करके इजाज़त दूंगा। दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिलाल भाई ने फरमाइश की है उसी की अपनी दो शार पढ़ूंगा। ज़हन मेरा कुछ और पढ़ने को था।